Vaughan Systems, Translation Booklet 5. List 1. He ido allí 2 veces esta semana. I've been there twice this week. Or, I've gone there twice this week. Él me ha llamado varias veces hoy. He's called me several times today. Hemos llegado a una conclusión. We've reached a conclusion. Hemos decidido cancelar el proyecto. We've decided to cancel the project. No han hecho nada. They haven't done anything. He probado muchas profesiones diferentes. I've tried many different professions. Él ha perdido la voz. He's lost his voice. Ella no ha venido por aquí últimamente. She hasn't come here lately. He empezado a estudiar alemán. I've begun to study German. He tenido muchos problemas con él. I've had a lot of problems with him. ¿Le has visto? Have you seen him? Sí, le vi hace 5 minutos. Yes, I saw him 5 minutes ago. ¿Qué hacía cuando le viste? What was he doing when you saw him? Recuérdame que le llame. Remind me to call him. Me recuerdas a un antiguo amigo mío. You remind me of an old friend of mine. ¿Has estado con él últimamente? Have you been with him lately? No le he visto desde Navidad. I haven't seen him since Christmas. ¿Cómo se llama? What's his name? No creo que le conozcas. I don't think you know him. ¿Qué has hecho hoy? What have you done today? ¿Has hecho algo importante este mes? Have you done anything important this month? ¿Cuántas películas has visto este año? How many movies have you seen this year? Or, how many films have you seen this year? Hasta ahora, ninguna. So far, none. Veamos una. Let's see one. Nunca he hecho algo así. I've never done anything like that. List 2. Siempre hay una primera vez. There's always a first time. No he tenido muchas oportunidades. I haven't had many chances. Ahora vas a tener una. Now you're going to have one. Nunca he visto a una mujer como ella. I've never seen a woman like her. Él ha perdido mucho peso. He's lost a lot of weight. Él ha hecho muchas cosas por mí. He's done a lot of things for me. Me ha ayudado en muchas ocasiones. He's helped me on a lot of occasions. Siempre ha estado cerca cuando le he necesitado. He's always been near when I've needed him. Nunca ha pedido nada a cambio. He's never asked for anything in return. Siempre ha sido honesto y leal. He's always been honest and loyal. Siempre ha sido amable y servicial. He's always been kind and helpful. Me gustaría conocerle. I'd like to meet him. Estará aquí dentro de unos minutos. He'll be here in a few minutes. Debe de ser un hombre muy bondadoso. He must be a very kind man. Debe de tener muchos amigos. He must have a lot of friends. Debe de ser muy generoso. He must be very generous. ¿Ha hecho alguna vez algo malo? Has he ever done anything bad? Nunca ha hecho nada malo. He's never done anything bad. ¿Ha levantado alguna vez la voz? Has he ever raised his voice? Nunca ha hecho eso. He's never done that. ¿Ha perdido alguna vez la paciencia? Has he ever lost his patience? Eso nunca le ha pasado. That's never happened to him. ¿Te ha llamado alguna vez idiota? Has he ever called you an idiot? ¿Tú qué crees? What do you think? Creo que debe de ser un tipo extraño. I think he must be a strange guy. List 3. No han llegado todavía. They haven't arrived yet. ¿Por qué no han llegado todavía?
Why haven't they arrived yet? Porque todavía están de camino. Because they're still on their way. ¿Has comido ya? Have you eaten yet? No he comido todavía. I haven't eaten yet. ¿Por qué no has comido todavía? Why haven't you eaten yet? Porque todavía estoy estudiando. Because I'm still studying. ¿Todavía sales con ella? Do you still go out with her? Todavía salimos juntos. We still go out together. ¿Le has pedido ya que se case contigo? Have you asked her to marry you yet? No, todavía no. No, not yet. ¿Tienes intención de hacerlo? Are you planning to do it? No lo sé todavía. I don't know yet. ¿Has conocido a sus padres? Have you met her parents? Sí, ya los he conocido. Yes, I've already met them. ¿Cómo son? What are they like? Me recuerdan a tus padres. They remind me of your parents. Deben de ser buena gente. They must be good people. Se está haciendo tarde. It's getting late. ¿Por qué no te has acostado aún? Why haven't you gone to bed yet? Todavía no tengo sueño. I'm not sleepy yet. ¿Has puesto ya el despertador? Have you set your alarm clock yet? Lo pondré más tarde. I'll set it later. Pon la mesa. Set the table. Or lay the table. Alguien ha estado aquí. Someone has been here. List 4. Ya he comido. I've already eaten. ¿Has comido ya? Have you eaten yet? Estoy aquí. I'm here. Llevo aquí una hora. I've been here for an hour. Estoy aprendiendo inglés. I'm learning English. Estoy aprendiendo inglés desde hace 3 meses. I've been learning English for 3 months. Tengo el pelo canoso. I have gray hair. Tengo el pelo canoso desde hace muchos años. I've had gray hair for many years. Le conozco. I know him. Le conozco desde hace un mes. I've known him for a month. Están intentando matarme. They're trying to kill me. Llevan varios años intentando matarme. They've been trying to kill me for several years. Lo llevo haciendo desde hace algún tiempo. I've been doing it for some time. Llevan aquí unos días. They've been here for a few days. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long have you been here? ¿Llevas mucho tiempo con ella? Have you been with her for a long time? ¿Cuánto hace que la conoces? How long have you known her? ¿Conoces a sus padres? ¿De ella? Do you know her parents? ¿Cuándo los conociste? When did you meet them? ¿Te llevas bien con ellos? Do you get along with them? Me llevo bien con todo el mundo. I get along with everybody. ¿Dónde has estado? Where have you been? Te dije que no me gritaras. I told you not to shout at me. ¿Por qué no lo has leído? Why haven't you read it? ¿Tengo que darte razones para todo? Do I have to give you reasons for everything? List 5. Ha sido un día muy caluroso. It's been a very hot day. Espero que hayas tenido tiempo para pensarlo. I hope you've had time to think about it. Ya he comido. I've already eaten. Ya se han puesto en contacto con él. They've already contacted him. ¿Por qué no has hecho nada? Why haven't you done anything? ¿Ha recibido tu gente la orden? Have your people received the order? ¿De qué orden estás hablando? What order are you talking about? Nunca me ha gustado el ajedrez. I've never liked chess. Han estado aquí, ¿no? They've been here, haven't they? ¿No has tomado medidas? Haven't you taken any measures? No han hecho nada. They haven't done anything. No la he visto aún.
I haven't seen her yet. Ese problema nunca ha sido resuelto. That problem has never been solved. El plan no ha sido aprobado. The plan hasn't been approved. Él ha hecho mucho por mí. He's done a lot for me. Él no ha llamado, ¿verdad? He hasn't called, has he? ¿Has pensado alguna vez en esa posibilidad? Have you ever thought about that possibility? Tengo problemas con ellos desde hace mucho tiempo. I've had problems with them for a long time. ¿Les has pagado ya? Have you paid them yet? No les he visto siquiera. I haven't even seen them. Ha estado lloviendo todo el día. It's been raining all day. ¿Lo has firmado ya? Have you signed it yet? No lo he firmado todavía. I haven't signed it yet. Tienes que firmarlo. You have to sign it. No me digas lo que tengo que hacer. Don't tell me what I have to do. List 6. Ha habido un malentendido. There's been a misunderstanding. Ha habido varios problemas. There have been several problems. Ha sido un día difícil. It's been a tough day. He recibido mucha presión. I've received a lot of pressure. He tenido que tomar decisiones. I've had to make decisions. He tenido que ser duro con algunas personas. I've had to be tough with some people. He tenido que defender mis puntos de vista. I've had to defend my points of view. Ha habido algunos desacuerdos. There have been some disagreements. He tenido que imponer mi voluntad. I've had to impose my will. No ha habido ningún incendio. There haven't been any fires. Llevamos aquí 10 días. We've been here for 10 days. Nadie ha muerto nunca de agujetas. Nobody's ever died of sore muscles. Nunca he hecho algo así. I've never done anything like that. El nivel del agua ha subido. The water level has risen. Él ha perdido a la mayoría de sus amigos. He's lost most of his friends. El plástico se ha hecho más importante que el acero. Plastic has become more important than steel. Nunca ha sido fácil. It's never been easy. No he empezado a buscarlo aún. I haven't started looking for it yet. Han estado escuchándonos. They've been listening to us. Nunca te he prometido nada. I've never promised you anything. Nos lo hemos pasado bien. We've had a good time. Ha hecho buen tiempo. The weather's been nice. Ha hecho un poco de calor. It's been a little hot. ¿Cuándo volvemos a vernos? When will we see each other again? Has crecido mucho desde la última vez que te vi. You've grown a lot since the last time I saw you. List 7. Nacieron en aquella aldea. They were born in that village. También se criaron allí. They grew up there too. Fue descubierto hace unos años. It was discovered a few years ago. Se le recordó que asistiera a la reunión. He was reminded to attend the meeting. Fue asesinado por los indios. He was killed by the Indians. Fue matado por una flecha. He was killed by an arrow. Fue abandonado para que se muriera. He was left to die. Fue salvado por un misionero. He was saved by a missionary. Fue llevado al fuerte. He was taken to the fort. Fue presentado al capitán. He was introduced to the captain. Le fue concedida una medalla. He was given a medal. Fue enviado a la capital. He was sent to the capital. Nunca ha vuelto. He's never come back. Or, he's never returned. Nunca nos ha escrito. He's never written to us. Creo que se ha olvidado de nosotros. I think he's forgotten about us. Ni siquiera nos dio las gracias.
He didn't even thank us. No le he visto desde entonces. I haven't seen him since then. No he oído nada de él. I haven't heard anything about him. Nadie me ha dicho nada sobre él. Nobody's told me anything about him. Ni siquiera sé dónde está. I don't even know where he is. Cuando lleguen aquí, te los presentaré. When they get here, I'll introduce them to you. Seamos más razonables. Let's be more reasonable. Jamás he visto un contrato tan largo. I've never seen such a long contract. Nunca he hablado con un hombre tan terco. I've never spoken to such a stubborn man. Nunca he visto una película tan graciosa. I've never seen such a funny film. List 8. Nunca he tratado con un hombre tan astuto. I've never dealt with such a shrewd man. Nunca me lo he pasado tan bien. I've never had such a good time. Nunca he trabajado tan duro. I've never worked so hard. Nunca he visto tantas mecanógrafas. I've never seen so many typists. Nunca he comido tanta comida. I've never eaten so much food. Nunca he tenido compañía tan agradable. I've never had such pleasant company. Nunca he hecho una cosa tan estúpida. I've never done such a stupid thing. Nunca he cometido tantos errores. I've never made so many mistakes. La obra fue tan aburrida que me fui. The play was so boring that I left. Era una obra tan aburrida que me fui. It was such a boring play that I left. Hemos llegado a una conclusión. We've reached a conclusion. ¿A qué conclusión habéis llegado? What conclusion have you reached? Hemos decidido no hacer nada. We've decided not to do anything. ¿Os ha presionado alguien? Has anyone pressured you? ¿Habéis recibido amenazas? Have you received any threats? Hace años que esto no ocurría. This hasn't happened for years. No recuerdo la última vez que esto ocurrió. I don't remember the last time this happened. No sé de lo que estás hablando. I don't know what you're talking about. Da igual. It doesn't matter. Siempre he intentado ayudarles. I've always tried to help them. Nunca han hecho nada a cambio. They've never done anything in return. No les importa lo que te ocurra. They don't care what happens to you. Me alegro de saber eso. I'm glad to know that. Ese es el tipo de música que me gusta. That's the kind of music I like. Nunca he tenido que pegar a nadie. I've never had to hit anyone. List 9. ¿Se ha firmado ya? Has it been signed yet? ¿Se han visto ya? Have they seen each other yet? ¿Se ha hecho ya? Has it been done yet? ¿Por qué no se ha hecho? Why hasn't it been done? Nadie me dijo que tenía que ser hecho. Nobody told me it had to be done. ¿Han sido despertados ya? Have they been woken up yet? Ella ya ha sido advertida 2 veces. She's already been warned twice. Si algo ocurre, es culpa de ella. If something happens, it's her fault. No estoy dispuesto a aceptar la culpa. I'm not willing to accept the blame. No me culpes a mí. Don't blame me. No quiero que culpes a nadie. I don't want you to blame anyone. No es culpa de nadie. It's nobody's fault. No tenemos que echar la culpa a nadie. We don't have to blame anyone. ¿Por qué hacer las cosas más difíciles de lo que ya son? Why make things more difficult than they already are? ¿Me lo puedes resumir? Can you summarize it for me? Sé justo lo suficiente para apañarme. I know just enough to get by. Me apaño con mi inglés. I get by with my English. No te preocupes, saldremos del paso.
Don't worry, we'll get by. Siempre han querido que yo lo haga. They've always wanted me to do it. Nunca te he pedido que mates a nadie. I've never asked you to kill anyone. Ni siquiera he tenido la oportunidad de despedirme todavía. I haven't even had the chance to say goodbye yet. No le han cogido aún. They haven't caught him yet. Nunca he pertenecido a ese club. I've never belonged to that club. Nunca llegarás a ser presidente. You'll never become president. Ni siquiera serás ministro. You won't even be a minister. List 10. Nunca he trabajado en un ministerio. I've never worked in a ministry. No se han muerto todavía. They haven't died yet. Siguen vivos. They're still alive. ¿A quién pegó Juan? Who did John hit? Deberías tener mucho cuidado. You should be very careful. Deberías llamarle antes de ir. You should call him before going. Deberían montar su propio negocio. They should start their own business. Deberíamos tratar de convencerle. We should try to convince him. No me interesan tus convicciones. I'm not interested in your convictions. Que yo sepa, no ha habido problemas. As far as I know, there haven't been any problems. ¿Qué voz más hermosa tiene, ella? What a beautiful voice she has. ¿Qué ojos más grandes tienes? What big eyes you have. ¿Qué obra de teatro más aburrida? What a boring play. Larguémonos de aquí. Let's get out of here. No pises las flores. Don't step on the flowers. No lo arrastres. Don't drag it. Tardé años sin construirlo. It took me years to build it. Suelo tardar media hora. It usually takes me half an hour. ¡Qué discurso más largo! What a long speech. Nunca he oído un discurso tan largo. I've never heard such a long speech. Fue tan largo que me dormí. It was so long that I fell asleep. Fue un discurso tan largo que me dormí. It was such a long speech that I fell asleep. No deberías estar aquí. You shouldn't be here. No deberías mirar a la gente de ese modo. You shouldn't look at people like that. Deberías dar las gracias cuando la gente te da cosas. You should say thank you when people give you things. List 11. Nunca he sabido cómo convencerle. I've never known how to convince him. Llevo 20 años casado. I've been married for 20 years. Vivo aquí desde hace años. I've been living here for years. ¿Cuánto tiempo lleva lloviendo? How long has it been raining? Llevo 3 años intentando conseguir una entrevista con él. I've been trying to get an interview with him for 3 years. Nunca me daré por vencido. I'll never give up. Está detrás de mí desde que vine aquí. Ella. She's been after me since I came here. ¿Qué quiere? Ella. What does she want? No tengo ni la más remota idea. I haven't the slightest idea. ¿No se lo has preguntado? Haven't you asked her? Creo que se ha enamorado de ti. I think she's fallen in love with you. Me temo que tengas razón. I'm afraid you're right. ¿Qué hacemos? What shall we do? Es tu problema, no el mío. It's your problem, not mine. No tiene ningún sentido. It doesn't make any sense. ¿Qué es lo que no tiene ningún sentido? What doesn't make any sense? Ella podría ser mi madre. She could be my mother. ¿Te molesta mucho? Ella. Does she bother you a lot? Casi nunca me deja en paz. She hardly ever leaves me alone. Dile que no estás interesado. Tell her you're not interested. No quiere escucharme. Ella.
She doesn't want to listen to me. Entonces no le hagas caso. Then ignore her. No es tan fácil. It's not that easy. ¿Qué quieres decir con que no es tan fácil? What do you mean it's not that easy? Es ella quien me paga. She's the one who pays me. List 12. ¿Cuánto hace que ocurre esto? How long has this been happening? Desde que entré en la compañía. Since I joined the company. Supongo que no hay nada que puedas hacer al respecto. I guess there's nothing you can do about it. Cuando yo tenga suficiente dinero, dejaré la compañía. When I have enough money, I'll leave the company. Esa me parece una buena idea. That sounds like a good idea. ¿Cuándo esperas tener lo suficiente? When do you expect to have enough? Cuando ella pague lo que me debe. When she pays me what she owes me. ¿Cuánto te debe? How much does she owe you? Me debe 2 mensualidades. She owes me 2 monthly payments. ¿Cómo puedes vivir sin ese dinero? How can you live without that money? Me apaño. I get by. ¿Has vendido tus cuadros? Have you sold your paintings? He tenido que vender algunos. I've had to sell some. ¿Por qué no montas una galería? Why don't you start a gallery? Se tarda mucho en montar algo así. It takes a long time to start something like that. No tanto como tú crees. Not as long as you think. Tengo poca experiencia en cosas así. I have little experience in things like that. Te puedo ayudar si me dejas. I can help you if you let me. Incluso podríamos ser socios. We could even be partners. Eso parece interesante. That sounds interesting. Deja que lo piense esta noche. Let me think about it tonight. Creo que es una idea genial. I think it's a great idea. Puede que tengas razón. You may be right. Podemos por fin poseer algo. We can finally own something. ¿Y qué hay de los problemas? And what about the problems? List 13. Nunca he tenido dolor de cabeza. I've never had a headache. Han estado aquí varias veces. They've been here several times. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Why haven't you done it yet? Llevan mucho tiempo allí. They've been there for a long time. Siempre he tenido miedo de los lobos. I've always been afraid of wolves. Ha habido una demora. There's been a delay. No me han dado la orden todavía. They haven't given me the order yet. Han sido notificados. They've been notified. Ya me lo han dicho. They've already told me. No he llegado a ninguna conclusión. I haven't reached any conclusion. Aquí lleva lloviendo 3 semanas. It's been raining here for 3 weeks. ¿No has hecho nada? Haven't you done anything? Hace mucho que no voy por allí. I haven't gone there for a long time. Hace mucho que no le veo. I haven't seen him for a long time. Hace años que no bailamos juntos. We haven't danced together for years. Debes de estar loco. You must be crazy. Nunca he estado tan loco como hoy. I've never been as crazy as today. Ha habido una explosión. There's been an explosion. Hasta ahora 3 personas han muerto. So far, 3 people have died. No hemos perdido nada aún. We haven't lost anything yet. ¿Has hablado con él últimamente? Have you spoken to him lately? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Why don't you come with us? No ha sido reparado todavía. It hasn't been repaired yet. No sé si me gusta porque nunca lo he probado. I don't know if I like it because I've never tried it. Pruébalo, te gustará. Try it, you'll like it. List 14. ¿A qué sabe? What does it taste like?
¿Cómo es John? What's John like? John nunca me ha caído bien. I've never liked John. Puedes pulsar el botón que quieras. You can push whatever button you want. ¿Se enfadarán si pulso este? Will they get angry if I push this one? Escúchame cuando te hablo. Listen to me when I speak to you. No podemos llegar a un acuerdo. We can't reach an agreement. Me han dicho que tenga cuidado. They've told me to be careful. Nunca he tenido que usar la fuerza. I've never had to use force. No he tenido tiempo todavía. I haven't had time yet. Hemos estado fuera unos días. We've been away for a few days. ¿Qué se ha hecho? What's been done? ¿No sabe nadie dónde están? Doesn't anyone know where they are? Esta es la última vez que lo voy a hacer. This is the last time I'm going to do it. Se han tomado varias decisiones. Several decisions have been made. No ha llovido últimamente. It hasn't rained lately. No la he visto últimamente. I haven't seen her lately. No la he visto desde hace 2 meses. I haven't seen her for 2 months. ¿Qué ha estado haciendo ella? What has she been doing? No tengo ni idea. I have no idea. Voy a ponerme en contacto con ella. I'm going to contact her. Nunca podré leer todos esos libros. I'll never be able to read all those books. Todavía me encuentro un poco cansado. I still feel a little tired. ¿Cómo te sentiste cuando te levantaste esta mañana? How did you feel when you got up this morning? Tuve ganas de volver a la cama. I felt like going back to bed. List 15. ¿Qué te gustaría hacer? What would you like to do? ¿Has pensado alguna vez en jubilarte? Have you ever thought about retiring? Es lo último que quiero hacer. It's the last thing I want to do. ¿No crees que necesitas un descanso? Don't you think you need a rest? Tendré tiempo más que suficiente para eso cuando llegue a los 65 años. I'll have plenty of time for that when I reach 65. Voy a asegurar mi casa. I'm going to insure my house. ¿Cuánto crees que vale? How much do you think it's worth? Vale más de lo que piensas. It's worth more than you think. ¿Por qué la quieres asegurar? Why do you want to insure it? Porque está llena de cosas valiosas. Because it's full of valuable things. ¿Cómo qué? Like what? Mi mujer tiene todas sus joyas allí. My wife has all her jewels there. Tengo unas antigüedades que valen una fortuna. I have some antiques that are worth a fortune. Tengo una valiosa colección de pinturas. I have a valuable collection of paintings. Hemos hecho muchos progresos. We've made a lot of progress. Hemos progresado bastante. We've progressed quite a lot. Ha habido bastantes problemas. There have been quite a few problems. Hemos tenido mucha suerte. We've been very lucky. Antes teníamos reuniones semanales. We used to have weekly meetings. El progreso se mide periódicamente. Progress is measured periodically. ¿Con qué frecuencia habrá exámenes? How often will there be exams? Habrá un examen al mes. There'll be a monthly exam. Antes teníamos exámenes trimestrales. We used to have quarterly exams. De ahora en adelante habrá más. From now on, there will be more. ¿Qué tipo de reacción esperas por parte de los alumnos? What kind of reaction do you expect from the students?